Bismillah, salam. Étude de l'infrastructure. Donc on va essayer de voir les différentes étapes pour faire la conception et le dimensionnement de l'infrastructure de notre bâtiment. Donc la première partie, vous allez parler, faire une introduction, chacun est libre. Il nous faut une donnée importante en ce qui concerne les caractéristiques du sol. Donc il y a la contrainte admissible et la profondeur d'ancrage. Logiquement, la profondeur d'ancrage, elle est égale à la hauteur du sous-sol. C'est le minimum. C'est le minimum. Sinon, on utilise une règle pour connaître la profondeur d'ancrage en fonction de la hauteur totale de la structure. Donc en général, l'ancrage il est égal au 1/10 de la hauteur totale de la structure. Donc il faut le prendre en considération. Il est les données, donc vous supposez des données. En général, la contrainte, vous prenez 2 barres. Il est un rapport du sol ou là, parce qu'on sait très bien que le fait qu'on va réaliser un sous-sol et qu'on va faire une excavation au-delà de 3 mètres, la plupart du temps, il y a un bon sol. Donc, justification pour le choix des fondations, bon, il y a un certain critère. Maintenant, je ne vais pas m'attarder sur ça, mais d'abord, la vidéo. Donc, tout le monde essayez de lire même بعد ou شوفوا tout le fichier. Il y a des remarques que vous voulez ajouter, vous êtes libre. Chaque remarque que vous en êtes responsable. Le choix, confirmer le choix. Donc, le choix de l'infrastructure, logiquement, en général, quand il s'agit de tours en R+8, R+9, au-delà, plus de R+8, même des fois R+7, on passe à on opte pour des fondations de type radis. Mais il y a une petite justification qu'on peut faire pour confirmer le choix interne. Il nous faut un radier. La justification, c'est quoi? C'est tout simplement de prendre l'effort total à l'état limite de service. Tu as les potons ou tu as les points de réaction, tu as les appuis. Tu as les efforts, vous les divisez sur sigma sol. Quand on dit sigma sol, je préfère écrire sigma admissible. Sigma admissible. Adm, de préférence. La contrainte admissible. Même quand l'étudiant a écrit une capacité portante du terrain, je préfère avec une contrainte admissible du terrain. Parce qu'il y a une farq. Mais bien, la capacité portante et la contrainte admissible. La capacité portante, elle est calculée en fonction des dimensions de la nature du sol, du type, des caractéristiques mécaniques et ainsi de suite, mais sans faire intervenir les coefficients de sécurité. Alors que la contrainte admissible, elle fait intervenir les coefficients de sécurité. Donc la valeur elle diffère, ça dépend. Si on fait un calcul à l'état limite de service, je pense que le facteur c'est 3, et si on fait un calcul à l'état limite ultime, le facteur c'est 2. Le moyen de la contrainte admissible, en principe, c'est le laboratoire où il me quoique qu'il y ait une discussion en ce qui concerne la contrainte admissible ou la capacité portante, nous ne rentrons pas dans ces choses. أنا المهم ماذا بيا افونسو باه نقدروا نفيناليزو هذا لو شابيتر. نولي لا فورمول تاعي اون برون ليفور نورمال على ليطا ليميت سيرفيس جلوبال، سيتادير نروح من اللوجيسيال تاعي نخرج لي رياكسيون ا لو ال اس وندي لا سوم تاع لي بي نديفيزيوهم على لا كونترينت ادميسيبل. الوغ اذا كان لي زيفور تاعك راهم اون كيلو نيوتن، لا كونترينت ادميسيبل اون 2 بار خصك تحولها اون كيلو باسكال. تخرج لك لا سوبرفيسي هذه لا سيرفاس دي سوميل اون متر كاري. دونك هاي لابليكاسيون لا سوم دي زيفور نورمال ابورتي بار لي بوتو اي لي فوال، كلش ها هو حسبها ليتوديون هنا، ماشي حسبها
bon, تخرجها من logiciel, tu fais que la totalité. Donc, on a sigma admissible, je préfère écrire sigma admissible, égale 200 kilopascal. C'est 2 bars. Hein. En faisant le rapport, il a obtenu la superficie. La superficie, le S, indice S, on suppose que c'est la superficie des semelles isolées. Le rapport entre S, indice S et ST, lié à la surface totale du bâtiment, est déterminante pour le choix du type de fondation. Donc, chez Derwa, la surface des semelles isolées, SS, divisé par la surface totale du bâtiment, fois 100 en pourcentage. Il est le pourcentage supérieur à 50%, donc il est intéressant d'orienter notre choix vers un radis général. La condition en principe vous devez écrire donc alors insertion pardon supérieur ou la supérieur strictement je pense voilà supérieur à 50%. Donc il serait plus intéressant d'orienter notre choix vers un radis général. La règle quand vous voulez quelques livres, mais des livres anglo-saxons, c'est-à-dire des livres en anglais. La règle يستعملوها. Ok? Mais cependant, il y a une petite remarque. Il faut savoir que la surface des semelles isolées, en principe, en principe, chaque poteau, la semelle isolée, ومن بعد نديروا الكومول ما بين كاع هاد لي سومال اللي حسبناهم وهذيك لا سيرفاس توتال هي اللي اس اس. مي معليش حنا بور فير فيت باسكو حنا على بالنا بلي ميم سي لا هنا سوبرفيسي تخرج لك صغيره على 50% ولا هاد لو رابور يخرج صغير على 50%, on est toujours orienté vers un radis général lorsqu'il s'agit de structures élancées. Donc ça offre plus de stabilité, une meilleure répartition des charges et ainsi. Pour la partie qui suit, on va voir l'étude du radis général. Donc, vous pouvez ici parler des combinaisons d'actions à introduire. En principe, le radis, on va l'étudier. Soit la combinaison, c'est-à-dire on va l'étudier sous les citations ou sous combinaison fondamentale. Les sollicitations accidentelles. Donc, à l'état limite ultime, c'est 1,35G plus 1,5Q et à l'état limite service, c'est G plus Q. Il faut faire en premier lieu un prédimensionnement. Dans notre cas, le radis il est assimilé à un plancher nervuré qu'on peut dire renversé qui est soumis à la réaction du sol. C'est-à-dire le radis en dessous, la face inférieure, on suppose qu'il est soumis à la réaction du sol vu qu'il apporte des charges de la superstructure justement au sol. Le prédimensionnement, on va voir quelques points. Donc la première des choses, on doit déterminer la plus grande portée, le Lmax. La plus grande portée, c'est la plus grande portée entre deux poteaux contigus, deux poteaux mitoyens. Donc tu vas تشوف la structure تاعك, c'est-à-dire تشوف la travée الكبيرة اللي عندك هي اللي غادي تخدم عليها. un conseil, il y a qu'un la travée elle dépasse les 6 mètres, il y a des poutres qui sont de 7 mètres, 8 mètres, je vous conseille de vous limiter à une distance inférieure. Donc l'essentiel, le prédimensionnement, c'est un prédimensionnement initial. Ça ne veut pas dire que les dimensions les ou les radis ensemble, c'est les dimensions définitives. Donc la plus grande portée c'est 6 mètres. La largeur de la nervure, B0, on la prend supérieure ou égale à la largeur du poteau. C'est logique. Une nervure, parce que le plancher, le radis,
c'est un radis nervuré. On opte pour un radis nervuré en général pour deux raisons. Premièrement, pour une raison économique, parce qu'il vous permet, avec les nervures, de rigidifier le radis نتاعكم بلا ما تكبروا la table نتاع le radis. Et bien sûr, la deuxième raison, c'est d'apporter une rigidité en plus. Donc, c'est-à-dire que باغي تزيد تفهم مثلا هنا غادي نشوفوا quelques figures en ce qui concerne les radis. Les radis ils peuvent être soit ce qu'on appelle des radis plats كما راكم تشوفوا هنايا. Donc هذا c'est le radis نتاعي وهادو c'est les poteaux اللي راهم خارجين. Donc هنا c'est une partie تاع le radis نتاعي. ولا un radis nervuré كما راكم تشوفوا هنايا كاين لا طابل نتاع لو رادي وكاين لي نيرفور خارجين ها هما. وعند l'intersection تاعهم كاين لو بوتو. Donc on peut faire des nervures اللي la largeur تاعهم qui est petite على le poteau, mais d'un point de vue constructif, il est préférable la largeur تكون soit égale ou supérieure à la largeur du poteau. Comme ça on évitera هنايا des fois des malfaçons في la réalisation تاع هاد la partie هادي, la jonction entre nervure et poteau. OK? Donc nous le texte تاعنا احنا dans notre cas مثلا الا كان le poteau تاعك فيه 50 ولا 55, tu peux soit tu adoptes la largeur تاع le poteau ولا تزيد 5 ولا jusqu'à 10 cm. كيما dans le cas تاعنا on a adopté B0 égale à 0,6. L'épaisseur de l'ourdi donc اللي راني نهضر عليه دروك, c'est l'épaisseur هذه. Donc je vais vous expliquer par voilà un trait, voilà. C'est راني نهضر على هاد l'épaisseur هذه. OK? Donc je suis en train de parler de cette épaisseur. Alors حنا غير يكون على بالكم هاد لو بريديمونسيونمون vous n'allez pas trouver un règlement اللي يهضر لكم على هذا, حنا جبناه من لا ليتيراتور, mais زعما c'est un prédimensionnement qui va nous permettre d'avoir des dimensions assez correctes. Qui me goûte comme c'est pas un dimensionnement définitif. يعني هاد les dimensions ils sont appelés à être changés si c'est nécessaire. Donc là la première des choses, on a dimensionné la largeur نتاع la nervure. OK? Ensuite on va prédimensionner l'épaisseur نتاع la table نتاع le radier, وبعد مع التالي يبقى لي la hauteur totale نتاع la nervure اللي خاصني نجبدها. OK? Donc là aussi c'est une règle qui radie 3, c'est-à-dire j'ai consulté pas mal de manuels qui parlent du calcul des fondations. يستعملوا بزاف هاد la règle. H0 doit être supérieur ou égal à L max divisé par 20. OK? Donc si je prends 6 mètres divisé par 20, ça nous donne 0,3 mètres. 0,3 mètres en général c'est peu pour un radis qui va supporter une structure de R+8 ou de R+9 ou là. Donc de préférence je vais opter pour une épaisseur en général de 0,6. Donc dans votre cas, quand vous avez des structures élancées, l'épaisseur minimale c'est H0, يعني minimale, je suis en train de parler bien sûr de هذه l'épaisseur نتاع le radis نتاع la table, hein. هذه vous adoptez une valeur minimale, يعني minimum vous prenez minimum 50 cm. Minimum 50 cm pour des structures qui m'intéressent, يعني R+9, R+10. OK? Donc j'ai pris 0,6. La hauteur de la nervure, donc la hauteur totale maintenant. La hauteur totale, là on va utiliser la règle, mais même la hauteur totale de la nervure, on va la définir par une autre formule. OK? Moi, je dis que la hauteur totale elle doit être supérieure ou égale à L max sur 10 maintenant. Donc 6 sur 10, ça fait 0,6. Là, on ne va pas prendre une hauteur de 0,6 vu que déjà la table dit 0,6. Donc la hauteur totale soit à peu près égale au double ou l'acteur. Mais l'épaisseur de la table de le radis. Pour le débord, s'il y a possibilité de le réaliser. S'il y a possibilité, parce que des fois, مثلا قادر le bloc تاعك عندك un bloc mitoyen هنايا. مثلا عندك imaginez عندك un bloc qui se trouve ici. Un autre bloc.
hein. Donc il a un autre bloc, tu auras un joint, et donc par la suite le radis تاعك لتحت ما تقدش الا باغي دير ان جوان دو رupture ما تقدش هنايا دير ان ديبور. ها لو ديبور شي معناتها ايماجيني باللي هذا هو دونك مثلا ايماجيني غادي نهودو لا باز، يعني هنا عندنا لا باز، دونك لومبريز تاع الباتيمون تاعي هذه هي ياك. دونك جو في سي دو فو فير ان شيما رابيدمون فوالا ا بو بري. هذه هي لومبريز تاع الباتيمون. انا الا كان في لا بيريفيري تاع لو بلوك تاعي ما عنديش دي بلوك ميطوايان، ولا عندي غير في جهه ولا لا بارتي وين ما عنديش ميطوايانتي، ماذا بيا نزيد ان ديبور. علاه؟ غادي يعاونني في يعني pour si vous voulez en quelque sorte pour supporter les charges apportées par les poteaux qui se trouvent en rive هنايا في l'extrémité. يعني au lieu de faire le radier comme ça قد نديرها هكاك. Et donc راني par la suite راني زدت ان ديبور هنايا. ها la même chose راني زدت ان ديبور ici. صحيح؟ دونك هذا كاع c'est un débord. OK. Donc le débord, j'ai pas mal cherché, j'ai cherché pas mal de documents, ما لقيتش une formule ولا sauf si نقدروا نستعملوا la formule تاع la table تاع une section entière. هنا puisque le radis نتاعنا نقدروا نعتبروه هنايا كان تجي تشوف c'est-à-dire en quelque sorte عند la nervure هنايا. alors je vais essayer نستني نبين لك شويه. نقدروا نقولوا باللي la nervure تاعي هذه كاع هكاك، هذه كاع هذه c'est une section entière. صحيح؟ et donc le débord تاعي تقد تقول مثلا الا كان هنا هي en principe هنا راهم في لا فيغور ils ont coupé le radis mais imaginez بلي هذه هي l'extrémité. donc le débord هذا هو من هنا لهنا. صحيح؟ من هنا لهنا هذا هو الديبور. donc الا كان هذا هو لو ديبور نقدروا نستعملوا لو بريديمونسيونمون تاع لي سيكسيون اونتي. راه كاين دي فورمول qui vous permet de définir la largeur de la table c'est une section entière. Mais c'est-à-dire je préfère يعني nfixer directement la largeur. انا اللي لقيته في la documentation يعني le seul ouvrage اللي لقيت فيه يقول لك باللي B1 يعني la largeur نتاع le radier. Donc, j'ai préféré écrire cette phrase pour le débord, s'il y a possibilité de le réaliser. Les règles de l'art préconisent des largeurs entre 50 et 150 cm. Donc, هذه هما les valeurs اللي لقيتهم في la littérature. Pour notre cas, on peut aller jusqu'à 100 cm, jusqu'à 1 mètre. يعني 1 mètre des fois تكفيك في le radis تاعك. إلا غادي دير une excavation أنت بروحك غادي بين تحفر le radis تاعك. إلا عندك un bloc isolé مثلا غادي انت بروحك في l'excavation غادي tu vas élargir l'excavation تاعك. علاه؟ خاصك تخلي ان اسباس هنايا او موان بهذا الاسباس قد يدخل بالك لوفري هنايا يحط لو كوفراج تاعها ainsi de suite. donc une largeur de 1 mètre تكفي. mais هاد la largeur on peut prendre 100, on peut prendre 50 ou là on peut aller jusqu'à 150 cm. donc هنا الطالب هو راه حر. ça dépend تاع دروك le plan de masse le bloc تاعك comment il se situe. il راه isolé donc غادي تشوف le plan de masse. مثلا الا عندك هنايا طريق ولا وطريق اللي فريمون très proche du bâtiment tu vas pas t'amuser à faire un débord de 1 mètre 50 ou 2 mètres au risque de toucher la voie تاعك اللي تفوت على هذا اللي تكون حدا le bloc هذا. المهم هادو c'est des indications اللي نقولهم لكم هكاك. l'ingénieur ou le concepteur il doit les prendre en considération. من دير l'étude تاع un bloc surtout من تجي في les fondations خاصك تشوف لو بلون باس تاعك، تشوف لا ميطويانتي تاع هذا لو بلوك. الا انت هذا لو بلوك مثلا غادي ترياليزيه حدا دي بلوك اكزيستون تانيك هذه فو فير اتونسيون. خاصك تبروجتي لي بوطو تاعك و tu dois faire attention à ce que هاد لي بوطو ولا la fondation تاعك n'interfère pas avec des fondations existantes et ainsi de suite. Donc je reviens la partie تاعنا. Maintenant, pour la partie qui suit, غادي نهضروا على la hauteur كيما قلت لكم la hauteur totale. Donc كيما هنايا la hauteur totale قلنا elle doit être supérieure à 0,6 mètres. mais قلت لكم حنا ديجا h0 دينا 0,6. donc هنا ht يعني la hauteur totale نتاع la nervure تكون au minimum يعني la plupart du temps à peu près égale au double de la hauteur نتاع la table.
يعني انت من الافضل كي تكون ديمونسيوني لا نيرفور تاعك، من الافضل لا بارتي هذه اللي تخرج تاع لا نيرفور هذه اللي رانا نهضروا عليها، اوكي، هاد لا بارتي هذه ماذا بيك تكون لاوتور تاعها تكون شويه كبيره، ماشي ديرها رادي في 50 وهذه دير فيها 30. هنا لا نيرفور تاعك لو فات اللي ما طولتهاش، يعني بالعباره هذه tu vas pas profiter de la rigidité نتاع لا نيرفور تاعك. مادام لا نيرفور هذه تكون كبيره elle va t'offrir une inertie plus importante، يعني لا سيكسيون تاعك، لا سيكسيون اون تي تاعك هنايا تكون لو مومون دينيرسي نتاعها يكون بلوز امبورطون. دونك كيما قلت لكم دو بريفيرونس لا هوتور توتال تاع لا نيرفور من حتى لهنا، لا هوتور توتال تكون ابوبري ايغال يعني ايغال ابوبري او دوبل دو ليبيسور نتاع لا طابل. دونك افان كو لا ماتنون شي لا كونديسيون اللي بها غادي نجبد لا هوتور هذه توتال. انا ماذا بيا لو رادي نتاعي هذا كو جو في رياليزي يكون ان رادي دو تيب ريجيد، باسكو كان تروحوا تشوفوا لي مانويل اون سكي كونسيرن لو كالكول تاع لي رادي انسي دو سويت، سكون ابل اون انجلي بالك واحد يبغي يحوس ولا لي رافت فاونديشن ولا لي مات فاونديشن، هادو il y a deux types de radis. Il y a ce qu'on appelle les radis souples et les radis rigides. On opte pour un radis rigide pour avoir en dessous du radis ce qu'on appelle une répartition يعني باه تفهم تكون عندي une répartition pardon voilà تكون عندي هنايا تحت لو رادي لا ريبارتيسيون تاع لي كونترينت تحت لو رادي هنايا تكون اون ريبارتيسيون كومون ديراج تكون اون ريبارتيسيون لينيير، يعني تكون من النوع كيما هكا باردون. دونك هنا يكون عندك جو ميكسكوز بور لو ديسان مي هنا يكون عندك ريبارتيسيون ترابيزويدال مثلا. دونك بيكون عندك هاد لا ريبارتيسيون سكون ابل اون ريبارتيسيون لينيير، يعني لو دياغرام تاع لي كونترينت ما يجيش ان دياغرام كورب، يعني هنا لي كونترينت ما يجوش كيما هكاك صاي. لا انا مانيش باغي كيما هكا، راني باغي لو رادي نتاعي تكون لا ريبارتيسيون تاع لي كونترينت تاعه تكون ريبارتيسيون لينيير كيما في لي سيميل ايزولي انسي دو سويت، مين نديرو سيغما ماكس سيغما مين الى اخره. دونك باغي يكون عندي هذه donc on doit vérifier ce qu'on appelle la condition de la longueur élastique. La condition de la longueur élastique. Donc on a كاتبين هذه la phrase. Pour cela la hauteur totale achetée de la nervure doit satisfaire la condition de la longueur élastique. Cette la condition de la longueur élastique, qu'est-ce qu'elle dit? Alors pour vous dire cette la condition, à dit le règlement, tu peux la trouver. Par exemple le fascicule 65 يهضروا عليها ها هي هم هنا مسمينها L0. هذه لا hauteur ce qu'on appelle هما مسمينها لا longueur de transfert. mais يقولوا لها ثاني لا longueur élastique. ويقول لك باه تكون عندك une semelle rigide هاي sur la rigidité de la semelle زعما باه تاسيوري rigidité de la semelle خاص la largeur تاع la semelle تكون inférieure égale à 2 fois L0. mais هذه سي pour le cas تاع les semelles isolées. حنا نهضروا على le cas تاع les semelles تاع un radis. pour le radis يقول لك L max اللي هي la portée max entre deux poteaux doit être inférieure ou égale à pi sur 2 fois LE. donc لو كان تجي تحسب pi sur 2 c'est 3,14 divisé par 2 c'est 1,57. كاين دي ريغلومون اللي تلقاهم يروحوا jusqu'à 2 يعني يقول لك هنا لا فالور ال ماكس تكون انفيريور ايغال ا 2 فوا ال او وكاين اللي يروحوا 2 فوا jusqu'à بلس. مي حنا غادي نستعملوا هاد لا فورمول تلقاها في بوكو دو مانويل كي تريت دي فونداسيون ويستعملوا هاد لا فالور دو بي سور 2. هاد لا لونغور الاستيك كومون لا كالكول؟ هاد لا لونغور الاستيك عندها علاقه يعني elle tient en compte de quoi? Elle tient compte de la nature نتاع لا فونداسيون تاعك، la rigidité نتاعها يعني ou du matériau, des dimensions ou même de la qualité نتاع le sol. comment elle introduit tout ça غادي نشوفوها. يقول لك LE c'est la racine puissance 4 يعني la racine degré 4 اللي هذا اللي راه داخل غادي نديرو على puissance 1 sur 4 donc de 4 EI sur K fois B. alors
L max c'est la portée max, LE la longueur élastique, E c'est le module d'élasticité, mais on a le module d'élasticité différé. On a le module d'élasticité différé parce que le calcul des fondations doit être un calcul qui tient compte des conditions à long terme. يعني حنايا la fondation تاعنا surtout من نجيو calculer le tassement الى اخره, c'est le tassement il se produit à long terme. كاين un tassement immédiat, بعد كاين ce qu'on appelle un tassement de consolidation, هذا il peut prendre plusieurs années. Ça y est, plusieurs mois jusqu'à plusieurs années. Donc c'est pour ça le module d'élasticité نستعملو ما نستعملوش le module d'élasticité instantané. نستعملو différé. Même من تبغي تكالكولي la flèche تاع une poutre في la superstructure ما تستعملش le EI, تستعمل le ED. La formule c'est 3700 racine cubique de FC28. FC28 a 30 mégapascal, donc on a l'application numérique, j'obtiens cette valeur. I c'est le moment d'inertie de la semelle. Donc on a la semelle, on dit quoi? Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour simplifier les choses, on ne va considérer, le calcul maintenant, pour des raisons de simplicité, غادي نكونسيديرو باللي لا سيميل تاعي لا نيرفور تاعي غير هادي, غير لا بارتي ريكتانغولير هادي, ما ندخلوش لا سيكسيون اونتي. هادي عندك سي بلو ديفافورابل باسكو لو كان دخل لا سيكسيون اونتي دير حسابك باللي غادي هذيك لينيسي غادي تكبر, دونك لا كونديسيون تتفيريفا. مي انايا غادي بور دي ريزون دو سامبليسيتي باه لي كالكول ما يكونوش ما يكونوش ترو كومبليكي, جو في كونسيديري اون سيكسيون ريكتانغولير, اوكي. Donc nous l'accord تاعنا B c'est la largeur de la semelle. هنا تاني quand je parle de la largeur, c'est tout simplement la largeur de la nervure. C'est la largeur de la nervure, c'est ça. C'est هاد la partie هذه هي. صحيح؟ donc اللي عندي هذه هي, j'espère الديسان ما غاديش نخسر. فوالا هذه هي la section اللي راني نهضر عليها. K هنا K هذا c'est ce qu'on appelle le coefficient de raideur du sol. C'est une propriété, si vous voulez, c'est une propriété importante pour le calcul des fondations, telles que les fondations, ou ce qu'on appelle les semelles filantes, les fondations de type radié, ou des fois même le calcul les pieux sous sollicitation latérale. Et le mohim, ça m'a pris beaucoup de temps pour essayer de trouver une formulation ou une méthodologie pour essayer d'estimer le coefficient. هنا غادي غير نفتح une parenthèse. Bon, ça رانا عرفنا كاع هاد لي فالور نتاعنا, دوك تشوفوا من بعد لابليكاسيون نيميريك اللي تري سامبل. مي انت ماذا بيك تفهم سكون فا فير ماتنون, باسكو انت غدوه في ليكزاميناسيون ولا ميم غادي غادي تكون tu prépares un projet ولا tu fais l'étude d'un projet, خاصك تكون فاهم واش راك دير. يعني ميم فيزافي دو بيرو دو كونترول ولا خاصك تقنعه على ديت هاد لي فالور. صحيح؟ دونك هاد لو كويفيسيون دو ريدور دو سول يعني وقع لنا فيه اشكال. Il faut savoir بلي هاد لو كويفيسيون دو ريدور دو سول c'est un coefficient en principe يمدها لك لو لابوراتوار. علاه؟ باسكو هاد لو كويفيسيون دو ريدور il peut être déterminé suivant plusieurs méthodes. كاين plusieurs essais يقدروا يمدونا هاد لو كويفيسيون. من بين هاد لي méthodes كاين ce qu'on appelle l'essai de plaque. L'essai de plaque, c'est un essai, le principe est très simple, c'est d'apporter une plaque, en général de petites dimensions. Les dimensions en général, ils sont de 30 par 30 cm. Donc ça dépend, l'essai là, mais je pense qu'il y a des essais qui listent des plaques de dimensions plus importantes. Le mohim, j'ai un camion avec une plaque en dessous, qui a 30 par 30 cm, c'est une plaque rigide, et appliquer un chargement, et chauffer le tassement. Le coefficient de raideur, qui a ce qu'on appelle le coefficient de raideur, ou ce qu'on appelle le facteur de rigidité نتاع le sol. شاول هذا يتبدل على الفاكتور دو ريجيديتي بارابور لونيتي نتاعه. علاه؟ باسكو لو فاكتور دو ريجيديتي اللي كنا نستعملوه مثلا في الديناميك دي سول الى اخره, هذاك لو كا كيما نقولوا لا ريجيديتي تاع ان بوطو كلش, سي اون ريجيديتي لينيير. تلقى l'unité نتاعها سي لو كيلو نيوتن بار متر. مي هذه سي اون ريجيديتي سيرفاسيك, يعني 1 متر كاري دو سول, 1 متر كاري دو سول شحال اللي قلنا ابليكي له من شارج, شحال لا شارج اللي خصني ابليكيها عليه pour obtenir un tassement unitaire.
هذا هو المعنى نتاعها. صاي سي كلير. دونك ايماجيني عندك يعني ايماجيني مثلا هذا هو لو سون تاعي. Alors je vais essayer de faire un schéma هكا à la va vite. J'espère غادي غير تتبعوا معايا. Imaginez عندك un sol. هذا je vais utiliser alors je vais utiliser هذا l'outil معليش ولا هذا comme ça voilà. Je vais utiliser هذا l'outil. Imaginez عندك هنايا 1 mètre carré de sol. هنا راك في لو سول هذا صحيح. هنا عندك 1 متر كاري على 1 متر كاري يعني 1 متر على 1 متر. لو كوفيسيون دو ريدو شي معناتها quelle est la charge nécessaire que je dois appliquer على هذا le 1 mètre carré. donc تولي une charge surfacique صحيح. تولي لك une charge يعني كون نبغيو نمثلوها بدي فلاش سي كوم سا صحيح. دونك l'unité نتاعها سي كوا هاد لا شارج اللي غادي تابليكي على لا سيرفاس تولي لونيتي نتاعها سي لو كيلو نيوتن بار لو متر كاري صحيح. تري بيان. quelle est la charge هذه nécessaire que je devais appliquer على هاد لو متر pour avoir ici هنايا un déplacement unitaire. يعني un déplacement unitaire المهم il est égal à 1. le déplacement هنايا هذا اللي نهضر عليه il est égal à 1 soit 1 mm ولا 1 cm ولا pourquoi pas 1 mètre. انت غادي تقول لي شي بساطاسمون تاع 1 متر بزاف. لا نقول لك انا هذه داخله غير في اليونيتي تاع ليليمون بصح انا على بالي باللي لو طاسمون امبوسيبل يوصل 1 متر. صاي سي كلير. دونك نتا هاد لا بريزونطاسيون اللي درتها لك دروك غير باش تفهم شنو هو المعنى تاع هاد لو كوفيسيون دو ريدور. سي لا شارج نيسيسير كو جو دو ابليكي سور اون سيرفاس دو 1 متر كاري باسكو حنا نهضروا على ان سول ماشي نهضروا على ان اليمون لينيير pour avoir un tassement ou un déplacement, un tassement unitaire 1 mm, 1 cm, 1 mètre. كاينه une règle pardon alors كاينه une règle اللي راهم يخدموا بها لي زانجينيور ولا لي كونسيبتور راهم متفاهمين عليها. يقولوا حنايا pour une contrainte admissible تاع لو سول puisque le laboratoire géotechnique ما عطاناش une indication على هذا le coefficient de Redor. Bon, les ingénieurs ou là ils حوسوا في la littérature بالك ولقاو باللي en général يعني pour une contrainte de 2 bars pour une contrainte admissible de 2 bars on peut prendre K égale à 40 000 kilonewtons par mètre carré par mètre. هذه تقدر تكتبها هذه on peut la remplacer par kilonewton tout simplement par mètre cube. تقدر تكتبها ثاني كيما هكا. دونك هذه ثاني سي جوست سوا تبغي تكتب كيلو نيوتن بار متر كاري بار متر ولا كاريمون كيلو نيوتن بار متر كوب. انا نبغي نستعمل هذه لا نوطاسيون علاه باه ليتيديون يفهم l'unité نتاع هذا يعاود يتفكر باللي كيلو نيوتن بار متر كاري pour avoir un mètre un déplacement unitaire. باسكو كي تكتب لها دي فوا كيلو نيوتن بار متر كوب يحسبها l'unité تاع ان بوا فوليوميك alors que non. ça c'est clair. المهم انا هنا غادي كيما قلت لكم اون فا هذه سي اون بارونتيز غير نهضروا على هذا لو كا دروك هاد لا فالور هذه انا جي بري بوكو دو طون بور اسيي دو تروفي كومون ليستيمي. الاشكال سي كو vous allez trouver une certaine divergence في la littérature. j'ai essayé de récolter le maximum d'informations. Donc voilà. Alors مثلا كاين لو ليفر كونسيبسيون كالكول ديستركسيون بيتون ارمي طوم 1 تاع اونغي طوني il propose هاد لي فالور. هنا يقول لك على حساب لو تيب دو سول اللي عندك ها هما لي فالور دو كا ابروندر. بون هنا راه مادهم لك اون ميغا نيوتن. اوكي alors je vais essayer chaque tableau on va essayer de zoomer sur le tableau اللي نحتاجوه. مثلا كيقول لك ان سول دو فaible densité tel que la vase un sable fraîchement rapporté, une argile humidifiée, tu prends K de 1 jusqu'à 5 méganewtons. يعني de 1000 jusqu'à 5000 kilonewtons par mètre cube. انا على باغي نستعمل لو كيلو نيوتن غير باه نكومبارو بارابور لهاد لا ريغل اللي رانا نخدموا بها. صحيح حنا قلنا هنا بور 2 بار K est égal 40000 kilonewtons par mètre cube.
دونك مثلا حنا اون جينيرال الا كنديروا ان سول يعني اون ستركتور كيما لو كان تاعكم افيك ان سو سول الى اخره سي سور كو مادام رانا نهودو اون بروفوندور يعني لا بلوبار دو طون ماشي دائما مي لا بلوبار دو طون اون فا رونكونتري ان سول دونس دونك لو كان تشوف انا مثلا في لو سول دونس في هذا لوفراج هذا يقول لك vous pouvez prendre de 50 000 jusqu'à 100 000 kilonewtons par mètre cube. حنا غير اونتر بارونتيز بيرو دو كونترول تقول له بلي جي بري كا ايغال مثلا 80 000 ولا ما يسمعش كاع بيك. اون تيلمون يعني تيلمون والفنا نخدموا بهذا لا فورمول كو بالنسبه لينا دروك كون نخرجوا من الاطار تاع هاد لا ريغل هادي دونك ما نتقبلوهاش. الوغ كو انا في لا ليتيراتور كي حوست لقيت بلي هاد لا فالور دو كا انا بالنسبه ليا الي سور استيمي. علاه؟ باسكو اون برينسيپ هاد لا فالور ال دوا تيتر كوريجي وغادي كي تابورتي لا كوريكسيون اللي غادي من بعد جو في نهضر عليها. هاد لا كوريكسيون غادي تنقص لك من هاد لا فالور. المهم انا ما غاديش نطول عليكم ماذا بيا نعطيكم حاجه سهله اللي تخدموا بها. معليش قعدوا نتوما تخدموا بهاد لا فورمول بيسكو لي لارجومون اوتيليزي بارمي لي الاخر جوسكو جور وبالك بالك لورغانيزم دو كونترول ولا لابوراتوار جيوتكنيك يولي هو يمد لك هاد لا فالور ساشون كو دون اون برينسيپ لو بيرو ديتود ولا البيرو دو كونترول هو خصو اكزيجيها من عند لابوراتوار. من يكون عندك ان رادي اون برينسيپ ما نخدموش بهاد لا فورمول. الي ترو سامبليست. Elle est vraiment trop simpliste. Elle ne tient pas compte de beaucoup de choses. Mais tu dois les garder à l'esprit. بالك ان شاء الله الطلبه نتاعنا هما اللي غادي بالك يجي نهار وين غادي يبدلوا لنا هاد لي ريزونمون اللي قعدوا لنا كيما نقولوا فيجي في الكالكول تاع certains éléments. bah هكاك au moins on peut avancer في les calculs نتاع les fondations et ainsi de suite. المهم كاين هاد لو طابلو كيما قلت لكم تاع اونغي طوني كي vous donne des indications mais malgré ça si vous pouvez le voir راه يعطيك دي فوشيت كبار شويه. مثلا عندك من 50 jusqu'à 100 راه عندك une différence de 50 000 kilonewtons par mètre cube qui est une différence importante. كيما انا pour un sol très dense كيما les argiles sablonneuses placées artificiellement ولا les argiles dures ولا عندك تقدر تلحق jusqu'à 200 000. مثلا نطيح في ان سول غوشو راكم تشوفوا لي فالور يطيحوا 15000 هذه ميغا نيوتن يعني 15 مليون دو كيلو نيوتن بار متر كوب انسي دو سويت. كاين ان اوتر اوفراج اللي ننصح الطلبه به يكون عندهم سي لوفراج فاونديشن اند اناليزيس ديزاين نتاع جي بويلز. هذا ثاني كي لا دوني ان طابلو وبزاف انا شفت بوكو دو ليتيراتور سورتو لا ليتيراتور انجلو ساكسون يعني elle fait référence beaucoup لهاد لي فالور. يقول لك vous pouvez هاد يعني نتايا ستادير بان نهضروا نعاود معليش غادي نزيدوا نهضروا شويه على هاد لو موديل. هاد لو موديل اون برينسيپ tu devras l'estimer à partir des essais اللي راهم عندك وكي تيستيمون تروح تشوفهم اسكو يدخلوا في هاد لا فورشيت. c'est-à-dire لا ليتيراتور يقولوا كيما هكا. مثلا pour un sable lucent c'est un sable lâche يعني n'est pas très dense. يقول لك لا فالور نتاع كا اس هذا كا اس سي لو كويفيسيون دري دو نتاع لو سول. من بعد يدوا هذا قلت لكم يدوا تيتر كوريجي. المهم يقول لك يدوا تيتر اونت 4800 et 16000 كيلو نيوتن بار متر كوب. pour un sable de densité moyenne la valeur elle est entre 9600 jusqu'à 80000. donc راكم تشوفوا مثلا هنايا un sable dense entre 64000 et 128000. ok 64000 et 128000 alors que مثلا عند طونيي تقريبا راهم تقريبا كيف entre 50000 et 100000. مثلا هنا كيقول لك هاد لا ديرنيير فالور هنا يقول لك كيكون عندك ان سول ارجيلو اوكي. الا كانت كيو ا اللي هي لا كونترينت ادميسيبل انفيريور ايغال ا 200 كيلو باسكال. 200 كيلو باسكال هي دو بار. دونك نقدروا نقولوا باللي رانا بالك نقدروا نقولوا باللي رانا في هاد لا ريغل. اي شوف هنا اش يقول لك باللي كي تكون لا كونترينت انفيريور او ايغال ا 200 لو كا اس تاعك الى اونتر 12000 et 24000. حنا دون نوتر كا نروحوا جوسكا 40000. دونك سي بور سا انا قلت بالنسبه ليا سي اون فالور سور استيمي. كيو ا اونتر الا كانت لا كونترينت ادميسيبل تشوف هنا اونتر 2 بار جوسكا 8 بار. دونك هنا كيسكون يعني شاو الاستنتاج تاعنا كيسكون كونكلو
on conclut باللي عند les géotechniciens يعني نتقبلوا باللي un sol تكون عنده une contrainte admissible qui peut atteindre jusqu'à 8 bars ولا qui peut dépasser les 8 bars كما راكم تشوفوا هنا. حنايا في يعني في لو كوتي براتيك نتاعنا جامي تلقى ان لابوراتوار يخرج لك اون كونترانت بالك سوبيريور ا 3 بار ولا 3.5 بار. مي كيما راكم تشوفوا هنايا لو كيو ا il peut être au-delà de 8 bars. اي حتى كي يكون سوبيريور ا 8 بار يقول لك لو كا اس tu peux le prendre supérieur à 48000. دونك على بالك قلت لكم هنايا يا اون كيلكو سورت يا اون ديفيرجونس في ما بين سكون في اي اللي نلقوا في لا ليتيراتور. Alors les méthodes, il y a plusieurs méthodes pour estimer le cas. Soit on prend ce qu'on appelle le coefficient de raideur, le K03, qui est obtenu par l'essai de plaque, on lui applique une correction. On peut la formule de l'essai pressiométrique. Ou là, il y a une formule qui tient compte de ce qu'on appelle ES, le module d'élasticité le sol, le coefficient de poisson le sol, et les caractéristiques géométriques de le radien تاعكم. J'ai fait une petite simulation مثلا pour un sol le module d'élasticité qui est de 50 000 kPa et un coefficient de poisson مثلا de 0,3 avec un radis de 20 mètres de large et 25 mètres de longueur. J'ai calculé le oméga, c'est un coefficient il tient compte des dimensions le radis, s'il est de forme circulaire ou la carré ou il a qu'un rectangulaire divisé la longueur et la largeur. Il y a les valeurs 1,5, 2, 3, 4, 5 الى اخره. لقيت بلي le cas بصح هذا le cas ce qu'on appelle هذا en principe ça c'est le KS يعني le coefficient de raideur تاع le sol sans tenir compte des dimensions تاع le radis تاعي. نلقى هنا مثلا 54900 تقريبا بصح لو كان دخل لو كويفيسيون دو فورم كيما في هذه لا فورمول عندكم لا فالور تاعها تنقص 2800 تولي 2800. دونك هذه غير على بالك طولت عليكم في هذه لا بارتي مي معليش نتوما غير يكون عندكم اون ايدي ماذا بكم تزيدوا تبحثوا عليها من جهتكم. ليسونسيال نتوما فوزالي معليش تستعملوا لا فورمول كي كومونيمون utilisée اللي هي pour une contrainte admissible de 2 bars. Vous prenez K égale 40 000 kN par mètre carré par mètre. Il est que la contrainte admissible elle est différente de 2 bars. Maintenant, تحت لك 1,8. دير عملية ثلاثية 1,8 fois 40 000 divisé par 2. تخدم avec K égale 36 000. تحت لك au-delà de 2 bars خدم ثاني toujours مثلا 2,5 tu fais 2,5 fois 40 000 divisé par 2, ça fait 50 000. Maintenant, afin de simplifier les calculs, parce que اللي راني هضرت دروك داخل في لا فيريفيكاسيون هذه انا غادي من هذه لا فيريفيكاسيون بهذه تفيريفي لي غادي نسيي نخرج لا هوتور نتاع لا نيرفير تاعي. كومون تبع معايا دوك تفهم. دونك قلنا ال ماكس doit être inférieur égal à pi sur 2 fois LE اللي هي لا لونغور élastique. هاني عوضتها mais au lieu de نكتب racine puissance 4 درت à la puissance 1 sur 4. donc شنو درت من بعد كلش درتها puissance 4 donc L max puissance 4 inférieur égal pi sur 2 puissance 4 fois اللي راه داخل هذاك الجذر. صحيح غادي من هذا نسي نعوض نخرج لو مومون دينيرسي لو بي نتاع لا نيرفير تاعي راني نعرفه لا لارجور صاي فيكسيته ديتها 0,6. دونك لو كا حسبته لو او راه عندي ثاني حسبته ها هو. دونك لو ال ماكس عندي يبقى لي غير المومون دينيرسي. المومون دينيرسي دروك تاع لا نيرفير تاعي سي بي اش 3 sur 12 puisque c'est une section rectangulaire. دونك صاير كاين الاش راه خرج الاش. دونك لو اي هنا لو مومون دينيرسي هذا اي doit être supérieur égal à quoi à pi sur 2 10 puissance moins 4 parce que هذه خصني نردها ملي. المهم تطبيق عددي كما راكم تشوفوا هنايا KB 4E L max à la puissance 4 I رديتها ب H 3 sur 12 supérieur égal à cette valeur. عاود خرجت ال H واللي كان هنايا درتها racine cubique. تطبيق عددي. alors هنا pardon j'ai fait une petite erreur en principe le B c'est 0,6 voilà 0,6 12 sur pi puissance 4 K
c'est 40 000. هنا B تانيك on a dit 0,6 sur 4 fois E. Donc après tout calcul fait, donc je vais essayer de revérifier les valeurs. Donc tout calcul fait, donc la valeur c'est 1,30 mètres. Ça y est, condition vérifiée. Malgré 1,30, mais j'ai opté pour une hauteur plus importante, 1,50. Tu veux faire 1,30, tu es libre. Mais je vais 20 cm. Il faut faire attention à les unités. Le cas qui est le kilonewton ou le mètre. Donc le B, les dimensions, le L, le mètre, ou le module d'élasticité. هنا غادي كي كنت استعملت هذه لا فورمول 3700 راسين كوبيك اف سي 28 لو ريزولتا غادي تلقاه بالميغا باسكال ديرها فوا 10 بيسونس 3 باسكو في الريغلومون يقول لك هذه كي تعوض هنا بالميغا باسكال هاد لا فورمول سي فورمول امبيريك خاصك تدخل الاف سي 28 بالميغا باسكال واللي تحصل عليه سي بالميغا باسكال مي هنا بيسكو رانا نخدموا بالكيلو نيوتن دونك كيلو باسكال سي كيلو نيوتن بار متر كاري دونك اون برينسيپ je viens de terminer le pédimensionnement TI. Donc la hauteur totale c'est 1,50 m. Dans un schéma, j'ai introduit les différentes, l'étudiant il a introduit les différentes valeurs. H0, ce qu'on appelle l'épaisseur de la table. Donc je ne sais pas, il a voilà H0. Donc c'est 0,6. Ou la hauteur totale c'est 1,50 m. Donc la hauteur H1 de la nervure c'est 0,9. Maintenant le schéma pour vous montrer que c'est un radis nervuré. Ok, radis nervuré renversé, la nervure vers le haut. Ou des fois qu'il y a des radis où ils diront la nervure vers le bas. Donc ils يحفروا لها ويوجدوا le ferraillage تاعها كلش ومن بعد يكونوا كلش خطره واحده la nervure تكون vers le bas. Ça se fait aussi. Donc هنا ما بين les nervures غادي نعمروا avec du remblai ومن الفوق نديروا une dalle flottante, un dallage. Donc une fois que vous avez terminé le prédimensionnement, vous pouvez passer à la modélisation. Ok, vous pouvez passer à la modélisation.